الكل j'espère que vous allez super bien. اليوم جيت باش نحكيكم على الكونسيبت نتاع البوليت جورنال. كيف ما قلت لكم c'est un carnet والا un cahier اللي عنده structure très personnalisable يعاون على الاخر على l'organisation ويجم زادا يكون un outil de détente للعباد اللي تحب الزينة والكتيبة والدessin. Pour beaucoup de personnes زادا c'est un outil يعاون برشا على الديفلوبمون بيرسونيل خاطر يعاون على l'atteinte progressive نتاع les objectifs. Il faut savoir que les bullet يعاون vraiment dans tous les domaines, que ce soit في القراية, في الdomaine professionnel, في tout ce qui est objectif personnel. Donc أنا حبيت اليوم je vous présente un exemple très simple تنجموا تبداو بيه البوليت جورنال. أول حاجة تعملوها هي أنكم تختاروا votre bullet journal. هذا c'est le bullet journal نتاع une amie. قلت ما نوريكمش mon propre bullet journal خاطر ديجا معبي يبدا يدخل بعضه donc ça ne serait pas clair. نحطلكم en barre d'infos des idées منين تاخذوا vos carnets. الكارني هذا من عند بيبولد اللي فيه معناتها الكوفرتور نتاعو en bois. في الصفحة الأولى تنجموا تكتبوا فيها اسميكم و دي مويان ينجموا يكونتاكتيوكم بهم كيف ما فوتر ايميل و فوتر نيميرو دو تليفون او كاو ذا. في الصفحة اللي من بعدها كتبت Hello 2018 و une petite citation تاع motivation. Stop wishing, start doing. Faire du bullet journal un outil de motivation, donc n'hésitez pas في كل page, كل 3-4 pages تحطوا une citation ou une phrase qui vous motive. من بعد هوني فما your planner. تكتبوا des différentes cases qui correspondent aux différents mois de l'année ou un petit index où chaque couleur elle code pour un événement spécifique. Par exemple هوني حطيت rose pour les anniversaires ou que vous remplissez votre plan de l'année avec les événements marquants ou les dates importantes, les deadlines, etc. في الصفحة اللي بعدها فما 2018 goals تكتبوا فيها les résolutions نتاعكم وبعدها un petit carreau que vous cochez si vous arrivez à atteindre votre objectif. هوني فما your tracker. Le principe du tracker انكم تتبعوا une certaine activité والا une certaine habitude tout au long de l'année تكتبوها لهنا وتحطوا le degré والا votre notation sur cette activité chaque mois, janvier, février, mars, avril, etc. Vous mettez un petit code couleur qui code maintenant pour votre notation de cette activité. Par exemple, rose super, vert moyen, orangé bas, jaune nu. Vous avez le plan du mois de février, de 1 jusqu'à 28. Vous avez un petit espace pour les dates importantes. Vous avez un petit espace que je me à code. ومن بعد هون يجي لو فامو تراكر اللي يسألوني عليه برشا عباد سور انستغرام كي حطيت une petite photo في الستوري نتاع التراكر نتاعي. En fait le principe du tracker شنو كيف ما your tracker اما vous allez traquer quelque chose tout au long du mois. بالحق هذايا نتاع عباد معناتها كل يوم تشوف ton évolution par exemple que ce soit في السبور في القراية في النوم في فما عباد تحب تحسن في الماكله نتاعها اكسيتيرا. تكتب لاكتيفيتي اتراكي لهنا وتسطر ستار ومن بعد الكولوري شاك جور بالليفولوسيون نتاعها كيف هوني فما ان كود كولور. انا فيدي لو موا دو فيفريي اول مره نستعمل فيه تراكر دونك باش نشوف اسكو فريمون بينيفيك و اسكي ايد ا ايفولوي ولا لا. من بعد هوني فما لو كلاسيك ويكلي بلانر اللي هو لو بلان دو لا سيمين تكتبوا فيه votre emploi du temps, votre programme, les cours, l'étude, sport, les rendez-vous وتنجموا تكتبوا فيه زادا les choses à faire في النهار هيك. Il faut savoir ان البوليت جورنال ما لازموش يكون un outil de stress بالعكس لازمو un outil de motivation يعاونك انك تكون plus productive. Il ne faut pas t'attendre انك tu atteins tous les objectifs اللي كتبتهم surtout كان تكتب برشا. اما بالبوليت جورنال باش تحسن من البرودكتيفيتي نتاعك مثلا sur je dis n'importe quoi sur 15 objectifs au lieu d'en atteindre 5 tu vas en atteindre 10. و sincèrement انا je suis convaincue ان البوليت جورنال عنده كي l'aspect هكا thérapeutique معناتها le fait d'écrire ce qu'on veut faire va nous aider à concrétiser ces choses. Le fait انك تكتب هكا وتزين وكل ça peut être une activité très plaisante pour beaucoup de personnes. Déjà فما برشا des idées نتاع trackers ou des listes ou des décorations ou doodles avec les petits dessins
تنجموا تعملوا طلة sur Pinterest بالحق تاو تشوفوا العجب. و ne vous inquiétez pas معناتها تظهر لكم حاجة qui prend énormément de temps، وهو شفت هيك اللي كتبته الكل معناتها ما يخوش on va dire 45 minutes، وساشون اللي كل جمعة جست باش تعاود الصفحة هذه. بون هذا سي لي بازيك دو بوليت جورنال. ومن بعد تنجموا تزيدوا دوطخ باج كيف ما لي listes de films et séries, des pages pour des recettes, des pages pour des notes que vous voulez prendre. تنجموا تكتبوا des passages نتاع كتباج بوكا. لي الكونسيبت عجبكم انا حاولت je simplifie le maximum. معناتها عطيتكم les premiers pas du bullet journal. C'est à vous d'adapter, de personnaliser ce journal à votre guise et à vos besoins. N'hésitez surtout pas à télécharger l'application Pinterest et à vous inspirer من الحاجات الموجودة فيها. اكتبوا في الريشيرش bullet journal بالحق فما حاجات ياسر طيارة. J'espère ان الفيديو عجبتكم. كان عجبكم الكونسيبت نتاع البوليت جورنال والا باش تبداو واحد، n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez surtout pas à vous abonner.